गुड मॉर्निंग समस्त को काली राति 11:30 सॉरी काली 1:30 राति आम पहुँचलु एल आउ वीडियो तो कर पारे सका उठिक बाहरी पड़े सरस मोर परिया किनापी कारण आज है मंडे और मंडे हम पूरा प्योर भेज तो से आम खोजी पकड़लु कौन कौन अच्छी परिवा तो शागटे नेलु फुलकोबी नेलु आ जहाँ जहाँ नेलु आगू देखिए एयरबीएनबी आम बुक करछु आम होटल बुक कलुनी आउ सुविधा गोटे है जमी घर भाया फिल आसो रोसे घर जमी रोसे सब आम जिनस यूज करा जाए सेठी से ही अच्छी किसी भी होटल भाया फिल हेनी तो से 2 days आम से ही रहिलु मिसिकी सहित मोर घंटाटे भितर रोसे सारिदेलु भेज पोलो फुलकोबी आलू तरकारी आलू भजा बैगन भर्ता शाग भजा फ्रूट्स टमाटो खटा एंड सालाड पूरा रेडी रेडी है कि बाहरी पड़लु आम देख आसी जाइए हॉलीवुड साइन को मुंबई को जमी बॉलीवुड कहुए सेमती एलए को हॉलीवुड कहुए कारण ये मोस्टली एक्टर एक्ट्रेस रुहति और ये बहुत मूवी शूटिंग हुए ये बहुत गुड़े थिएटर थाए जोटा कि शूटिंग भी होता है हॉलीवुड साइन पाखु जावाई हाइकिंग करा पड़े तो एते बाट तो पिला माने जाई परिबेनी तो सेति आम से गलुनी तो आम दूर थाई कि व्यूटा को एंजॉय करथिलु और से जो जगटा को जाइथिलु एटा थिला गिफ्ट ऑब्जर्वेटरी जगटा जोटे कि सेठी ठिया हेले हमको पूरा हॉलीवुड रो व्यू देखा जिवो आ पूरा शहरटा भी दूर देखा जिवो ये जगह ठिया आम पूरा सहरटा को देखी मत ना फिल होता जमी खोर्धार बरुणई पहाड़ अच्छी पहाड़ ऊपर को ठिया हेले पूरा सहरटा देखा बस मत ना से बरुणई पहाड़ फिल आसूला बुलाबुली सरीगला आम बाहरी पड़लु सांता मोनिका पियर सेटा गोटे सी बीच आउ सेठू बोधे घंटाटे लगुच कि हाँ घंटाटे कि अध घंटा लगुच समस्ते पूरा बिजी फोन रे तो आम दी सांग टिके टाइम पास करूँ रील्स वगैरह ये सब बनाऊला कौन करूँ 5:30 बेले पहुँची गलु सांता मोनिका पियर पाखे आउ मु तो समस्त कह जिते आसुँच बीच को ना सब बड़े संध्या आसा चेष्टा करते बहुत सुंदर व्यू आ सूर्य अस्त हो से टाइम व्यूटा ना सीरियसली एत सुंदर ना मत बहुत बढ़िया लगे आ मत तो ये पूरा इंडिया फील होता मस्त लगुला जमी सी बीच साइड्रे आम सब दुकान बजार मानक साइड सब आइसक्रीम गुपचुप सब किसी बिक्री हुए ना एठी भी सेमती समस्ते बिक्री करते मत तो बहुत बढ़िया लगुला बहुत गुड़िया लोग बसिकी व्यूटा को एंजॉय करते आउ कि लोग मोरी भाया फोटो और वीडियो करके एंजॉय करते मु तो फोटो तो मस्त मस्त उठे स्पेशली ये जो सूर्य अस्तर फोटो ना सीरियसली बहुत सुंदर है वाह पिला माने को जमी आम दोली रे खेलु यात्रा मानक सेठी भी अच्छी वाह बढ़िया देखिया टिके संध्या हो जीवा सेठी कौन कौन अच्छी सेठी भी देखिया जमी कटक बालीजात्रा भद्रकर काली पूजा आउ जटणी गणेश पूजा जमी यात्रा मेला हुए और से सब खेल माने जो दोली ये सब जो थाए ना एठी भी सेमती अच्छी मत देखिकी मो पिला कथा ही मन पड़गला आउ भाविली पिला भी टिके बसिया दोली फोड़ी आमे भी टिके बसी पड़िया
ମୁଁ ତ ଯେତେବେଳେ ଯାତ୍ରା ଯାଏ କିମ୍ବା ମେଳାରେ ଯାଏ ମୁଁ ତ ଏସବୁ ଜିନିଷରେ ବସିଥାଏ। ମୋତେ ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ଗାଡ଼ି ଡଙ୍ଗା ସବୁ ଜିନିଷରେ ମୁଁ ବସିଥାଏ। ଆଉ ମୋର ତ ଏସବୁ ଜିନିଷ ମନ ନାହିଁ ୟାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ। ଯଦି କାହାର ବି ମନ ଥିବ ଆଉ ପ୍ଲିଜ୍ ଟିକେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ମୋତେ ଜଣେଇଦେବ ୟାକୁ ଏଇଆ କୁହାଯାଏ। ଆଉ ସେ ଯାହା ବି ହଉ ବାସ୍ ଏନ୍ଜୟ କରିବା କଥା ନାଇଁ। ମୋତେ ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଏନ୍ଜୟ ଲାଗୁଥିଲା। ପିଲାମାନେ ତ ଆହୁରି ମଜା କରୁଛନ୍ତି। ଏକ କୁହେ ମୁଁ ଡଙ୍ଗା ଯେତେବେଳେ ଭଦ୍ରକର କାଳୀପୂଜା ଯାତ୍ରାରେ ବୁଲିବା ପାଇଁକି ଯାଏ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ମାମା ବାବାଙ୍କୁ କହିବି କି ମୋତେ ଡଙ୍ଗାରେ ବସିବାର ଅଛି, ଡଙ୍ଗାରେ ବସିବାର ଅଛି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ମୁଁ କହୁଛି ଡଙ୍ଗାକୁ। ତ ମୁଁ ଜାଣିନି ଆକ୍ଚୁଆଲି ୟାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ। ଯଦି କେହି ଜାଣିଛ ତେବେ ମୋତେ ବି ଲେଖିଦେବ କି ଯେ ୟାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ, ମୁଁ ବି ଜାଣିପାରିବି। ତ ଏଠି ତ ମୁଁ ବସି ପଡ଼ିଲି, ଗୋଟେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ବସିଲି କାରଣ ମୋତେ ବହୁତ ହି ଡର ଲାଗୁଥିଲା। ଏଠି ଆସିଗଲୁ ଗୋଟେ ମେକ୍ସିକାନ୍ ଫୁଡ୍ ଷ୍ଟଲ୍ଟାକୁ, ଛୋଟିଆ ଷ୍ଟଲ୍ଟା ବଟ୍ ବହୁତ ୟମି ଦେଖାହେଉଥିଲା। ତ ଆମେ ଭାବିଲୁ ଏଇଟା କ'ଣ। ତ ଏଠି ଆମ୍ବ ସବୁ କଟା ହେଇକି ଅଛି। ତ ମୋତେ ଲାଗିଲା କି ଯେମିତିକି ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଜିରା ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ବିଟ୍ ଲୁଣ ପକାଇ ଆମେ ଖାଉ, ତ ସେମିତିକା ହିଁ ଦେଖାହେଉଥିଲା। ତ ଆମେ ତାକୁ ମାଗିଲୁ, ଖାଇଲୁ ବି। ଆଉ ମୋତେ ତ ଟେଷ୍ଟଟା ସେଇଟା ଲାଗିଲା, ବଟ୍ ତା'ର ଅଲଗା ଅଲଗା କ'ଣ ସେ ସସ୍ ପକାଇଥିଲା, ଅଲଗା ସବୁ କ'ଣ ପକାଇଥିଲା ମୁଁ ତ ଜାଣିନି। ୟାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ମୁଁ ସତରେ ବି ଜାଣିନି। ଗୋଟେ ଖାଇଲୁ, ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିଲା। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ସସ୍ଟା ଥିଲା ତେନ୍ତୁଳି ରସ ଥିଲା। କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଖାଇକି ତ ମଜା ନଉଥିଲେ, ସେପଟୁ ନାକ ପାଟ ବି ବାହାରି ପଡ଼ୁଥିଲା। ଏଇ ଗୋଟେ ଆମ୍ବକୁ ନା 10 ଟଙ୍କା ଥିଲା। ଆଉ 10 ଟଙ୍କା ଥିଲେ କ'ଣ ହେଲା, ସିରିୟସଲି ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟି ଥିଲା। এই ଏରିଆରେ ହଲିଉଡ଼ର ହିରୋ ହିରୋଇନ୍, ଟିଭି ସିରିଏଲ୍ ଆକ୍ଟର୍ସ ମାନେ ରୁହନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଟା ବହୁତ କଷ୍ଟଲି ଏରିଆ। ଏଠି ଯେକୌଣସି ଦୋକାନ ବଜାର ଥାଏ ବହୁତ କଷ୍ଟଲି। ଆଉ ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ପାର୍କଟେ, ଯେହେତୁ ରାତି ହେଇଛି ତ ଚାରିଆଡ଼େ ବୁଲି ପାରିଲୁନି, ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ବି ଲାଗୁଥିଲା
କାରଣ ଥଣ୍ଡା ଦିନରେ ହିଁ ଯାଇଥିଲୁ। ସବୁଠୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ମୋ ପାଇଁ ଲାଗିଥିଲା ଯେମିତି ଇଣ୍ଡିଆରେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଗରିବ ଲୋକମାନେ ସାଇଡ଼ରେ ଘର ନଥିଲେ ପାଲ ଟାଣିକି ରହିଥାନ୍ତି, ତ ଏଇଠି ୟୁଏସ୍ରେ ବି ଏମିତିଆ ସବୁ ରହିଛନ୍ତି। ଆଉ ସ୍ପେଶିଆଲି ମୋତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିଥିଲା ଯେମିତି କଷ୍ଟଲି ଏରିଆରେ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ବୋଧେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଘର ଥିବ, ବହୁତ ସବୁ କିଛି ଥିବ, ସେଇଟା ତ ଥିଲା। ଆମ ଇଣ୍ଡିଆ ଭଳିଆ ସାଇଡ଼ରେ ଗରିବ ଲୋକମାନେ ଏମିତିକା ଛୋଟ ଛୋଟ ଘର କରିକି ରହୁଥିଲେ। ମୁଁ ତ ଫାଷ୍ଟ ବିଲିଭ୍ କରିପାରିଲିନି, ବଟ୍ ବିଲିଭ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ତ ମୋତେ ତ ସବୁ ଇଣ୍ଡିଆ ଭଳିଆ ଫିଲ୍ ହେଉଥିଲା। ଆମେ ଡାଉନ୍ ଟାଉନ୍ ବୁଲାବୁଲି କରିକି ରିଟର୍ଣ୍ଣ କଲୁ ଆମେ ଆମ ଘରକୁ, କାରଣ କାଲି ବି ଆମକୁ ବାହାରିବାର ଅଛି ଜଲ୍ଦି। ତ ସେଥିପାଇଁ କି ଜଲ୍ଦି ଶୋଇଲେ ଜଲ୍ଦି ଉଠିବୁ। ଏବେ ପାଇଁ ମୁଁ ରଖୁଛି, ବାଏ ବାଏ।